भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्तुत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरते। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमः वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरुगलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पीतव भागवत रसमलय महुरह रसिका भुवि भावुक। भागवत पाठ करिबा। तृतीय स्कंद चतुर्थ अध्याय। उद्धव उवाच एबे विदुर शुण सुखे से जदु गणे रात्रि मुखे बारुणी मध्य कले पान तेणु होइले हत ज्ञान मनर हरिला मध्य शोषे भोल होइले बुद्धि भ्रंशे मर्म भेदन दुष्ट बाके कंदल कले एके एके रजनी अर्धे जदु बळे कंदल युद्ध नाश गले तत्क्षणे आत्मा माया गति विश्वासी प्रभु दासरथी मिलिले सरस्वती कूले बळे असतथ तरुमूले निज कूलर बध पाई आज्ञा से देले भावग्राही मोते बोइले सुख मने चलतु बदरिका समे किंतु मु तांक कूल खेय बुझी पारिली अभिप्राय ताहांक पाद विशेषण सहजे होई मु अक्षम तीर्थगमने करी मन चाहिले कृष्णर वदन श्याम सुंदर कृष्ण वर्ण प्रशांत अरुण लोचन चतुर भुजे शस्त्र सोहे पीतवसन मन मोहे दक्षिण पाद वाम जंगे तृतीयासन मन रंगे एबे हो कुरु वीर शुण मैत्रीय मिलिले तक्षण व्यास मुनिक सखा होती आनंदे भुवन भ्रमंती तत्क्षणे कृष्ण पासे जाई पाद न मिले सरी शिर देई मुनिगणक अनुरागे जेबा कहिले कृष्ण भावे मैत्रीर शुण मो वचन मुहि जाणई तोर मन दुर्लभ ज्ञान देवी तोते संसारु तरी बुझे मन्ते पूर्वे ब्रह्मार यज्ञ काले सकळे बसी एक मेले लभिले जोग अष्टनिधि मोर चरणे ज्ञान बंदी ए जग सर्व पूर्वे सिद्धि यज्ञ प्रकाशे सर्व साधि तहि वैराग्य दृढ़े चिंती सुख सनक ज्ञान चिंती विषय रसे भोग चिंती जे प्राणी स्वधर्म छाड़ती भक्ति वैराग्य जार नाही से बाल विवे अबा काहीं ये ज्ञान ब्रह्मार समीपे मुहि कहिली पद्म गल्पे ता ब्रह्म ज्ञान महिमा करती जारे आन सीमा एणु पंडित मुनि जने दृढ़े विचारी अनुमाने ए भागवत धर्म चिंती ए भव जलु तरी जानती एमंत परम वचन अमृत शुणी नम मन ता अनुग्रह प्रतिक्षणे कल्पिला ताहार स्मरणे कृष्णर स्नेहे मोर देही रोम पुलके तनु दही
କର ଯୁଗଳ ଦେଇ ମୁଣ୍ଡେ, କହେ ସେ ବାଳକର ତୁଣ୍ଡେ। ଭୋନାଥ ତୋର ପାଦ ପଦ୍ମେ, ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଭଜିଲେ ଆନନ୍ଦେ। ତାଙ୍କୁ ଏ ଅଶେଷ ଜଗତେ, ଧର୍ମାର୍ଥୀ କାମ ମୋକ୍ଷ ଅର୍ଥେ। ଦୁର୍ଲଭ ନୋହେ ଲଭିବାର, ଏ ନିଶ୍ଚେ ମୋହର ବିଚାର। ମୋହର ଏଣେ ଆଶା ନାହିଁ, ତଥାପି ତୋ ପାଦ ଭଜଇ। ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇ କର୍ମ କରୁ, ଅଜ ହୋଇଣ ଦେହ ଧରୁ। ତୁ ନିଜେ କାଳ ରୂପ ହୋଇ, ଶତ୍ରୁ ଭୟରେ ଦୁର୍ଗା ଧ୍ୟାଇ। ତୁ ନିଜେ ଆତ୍ମହତ ହୋଇ, ବହୁ ସ୍ଥିରୀରେ ମନ ଦେଇ। ଏସବୁ ବ୍ୟାପାର ଦେଖିଣ, ପଣ୍ଡିତ ହେଲେ ହତ ଜ୍ଞାନ। ମନ୍ତ୍ରଣା ଅର୍ଥେ ମୋତେ ରାଇ, ଆଗରେ ସମୀପେ ବସାଇ। ସ୍ୱଭାବେ ଅକୁଣ୍ଠିତ ବୁଦ୍ଧି, ଅଖଣ୍ଡ ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧି। ସର୍ବଜ୍ଞ ବାକ୍ୟ ଯାର ନାହିଁ, ସେ କିମ୍ପା ମୋତେ ପଚାରଇ। ଏଣୁ ମୋ ମନେ ଦେଖ ପାଇ, ତୋ ମାୟା ଗହନେ ଭ୍ରମ। ଯେ ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ତୁ ଏକାନ୍ତେ, କହିଲୁ ବ୍ରହ୍ମାର ଅଗ୍ରତେ। ମୁଁ ଯେବେ ଶୁଣିବାକୁ କ୍ଷମ, କହ ହେ ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ। ଯେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗେ ତୋତେ ଚିନ୍ତି, ଏ ମାୟା ସଂସାରୁ ତରନ୍ତି। ଏମନ୍ତ ପଚାରନ୍ତେ ମୋହି, ସେ କୃଷ୍ଣ ମୋତେ ଦୟା ବହି। ମାୟାରେ ତହିଁ ନିଜ ଜ୍ଞାନ, କହିଲେ କମଳ ଲୋଚନ। ସେ ତୀର୍ଥ ପାଦ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋହର ହୃଦେ ଆରାଧିତ। ସେ ହରି ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ପାଇ, ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମେ ଶିର ଦେଇ। ତାର ବିଚ୍ଛେଦ ଆତ୍ମା ମୋର, କ୍ଷଣେ ହୃଦୟ ନୋହେ ସ୍ଥିର। ତାର ବିୟୋଗ ଆତଜାତ, ତା ପାଦ ଦେଖିବା କିମିତ। ବଦ୍ରିକା ଆଶ୍ରମ ମଣ୍ଡଳେ, ନର ନାରାୟଣଙ୍କ ମୂଳେ। ଏ ନର ଲୋକ ଶୁଦ୍ଧ ଅର୍ଥେ, ତପ ଆରାଧି ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ। ଅଛନ୍ତି ନର ନାରାୟଣ, ଶୁକ ବୋଲନ୍ତି ରାୟେ ଶୁଣ। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ, ହେମନ୍ତେ ବଧୂଜନ ବାଣୀ, ଉଦ୍ଧବ ମୁଖୁ ତାହା ଶୁଣି। ଦୁଃସାହ ଦୁଃଖ ମନ ସ୍ଥିର, ସେ ଜ୍ଞାନ କ୍ଷରିଲା ବିଦୁର। କହିଣ ଉଦ୍ଧବ ଚଳନ୍ତେ, ବିଦୁର ପଡ଼େ ପାଦଗତେ। ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କୁ କହି, ବୋଲେ ଚରଣ ଶିର ଦେଇ। ବିଦୁର ଉବାଚ, ଉଦ୍ଧବ ଶୁଣ ମୋ ବଚନ, ତୋର ଠାକୁର ଭଗବାନ। ଯେ ଜ୍ଞାନ କରିଛନ୍ତି ତୋତେ, ଉଦ୍ଧବ କହ ମୋ ଅଗ୍ରତେ। ଯେ ନର ଜ୍ଞାନ ଧାନ ଭୋଳେ, ପଶନ୍ତି ତା ପାଦ କମଳେ। ଉଦ୍ଧବ ଉବାଚ, ଶୁଣ ବିଦୁର ମୋ ବଚନ, ସେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ। ଜୀବନ ଛାଡ଼ିବାର ବେଳେ, ମୈତ୍ରେୟ ମୁନିଙ୍କ ସୁମେଳେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ତାକୁ ଦେଲେ, ନିଜ ଭୁବନେ ବିଜେ କଲେ। ତୁ ଏବେ ଚଳ ତାର ପାଶେ, ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତି ଉପଦେଶେ। ସେ ତୋତେ ଦେବେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଏମନ୍ତେ କହିବେନି ଜନ। ପୁଳିନେ ବଞ୍ଚିଲେ ରଜନୀ, ନିଶ୍ଚଳେ ହରି ଭାବ ଘେନି। ବନ୍ଧୁ ବିୟୋଗ ପାଶୋରିଲେ, କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ଧ୍ୟାନ କଲେ। ଏମନ୍ତେ ପାହିଲା ରଜନୀ, କୃଷ୍ଣ ଭକତି ଭାବ ଘେନି। ଉଦ୍ଧବ ଗଲ ତୋଷ ମନେ, ମିଳିଲା ବଦରିକା ଆଶ୍ରମେ। ପରୀକ୍ଷେ ଶୁକ ମୁନି କହି, ଭାବେ ଚରଣେ ଶିର ଦେଇ। ଭୋନାଥ ଅସମ୍ଭବ ବାଣୀ, ମୁନି ଯେ ତୁମ୍ଭ ମୁଖୁ ଶୁଣି। ସଂଶୟ ହୋଇଲା ମେ ମନେ, ପୁଛଇ ତୁମ୍ଭ ସନ୍ନିଧାନେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଶେ ଯଦୁବଳେ, ନାସିଲେ ରଣେ ମଦ ଭୋଳେ। ରଥି ଯେ ଯୂଥପତି, କେବେ ହେଁ ରଣେ ନ ହାରନ୍ତି। ଉଦ୍ଧବ ଚଳିଲେ କେମନ୍ତେ, ଏ ବଡ଼ ସଂଶୟ ମୋ ଚିତ୍ତେ।
जहि गोविंद देह गला केमते उधिब रहिला। श्रीशुक उवाच शुणि कहन्ति शुक मुनि आनन्दे कृष्ण भाव घेनि ब्राह्मण वाक्य उपदेशे निश्चेद हिब यदुवंशे एमन्ते भाळी भावग्राही निकटे उद्धव बसाई आत्मार तारण प्रमाणी मने चिन्तिले चक्रपाणी ए मोर तत्त्वज्ञान फळे मो संगे जीव मोहि गले ए ज्ञान देले मु उद्धवे प्राणी तरिबे एहि भावे एमंत मने विचारिले उद्धव तत्त्वज्ञान देले बोलिले साधु तत्त्वज्ञान एबे उद्धव मोर सम ए ज्ञान प्राणी को बुझाई एणु तू नरलोके रही उद्धव कहिब जे मते प्राणी जीवे सेहि मते एणु तौ लक्ष्य गुरु हरि ज्ञाने उद्धव को उधारी एणु गोविंद बोले गला धरिका आश्रमे मिलिला समाधि करी घोर बने पशिला कृष्णर चरणे एमते उद्धवर बाणी विदुर सावधाने शुणी कृष्णर लीला अवतार जे गुण गाथा सूक्ष्म सार शरीर छाड़िला जे मते ए सब सर्व कथा स्मरिसिते केते हें दिन बने गला कालंदी निकटे मिलिला तहु चलिला गंगा तीरे मैत्रीय मुनि अनुसारे कहई विप्र जगन्नाथ तृतीय स्कंदे भागवत विदुर उद्धव संवाद शुणते न लागे प्रमाद सुजने एणे दिन बंच कृष्ण भक्ति हृदय संच इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्य संहितां वैशिकं तृतीय स्कंदे विदुर उवाच संवादे नाम चतुर्थोऽध्याय।